Comme à Gunzurei, Menaka et Bourem, les jeunes d'Ansongo ont aussi répondu à l'appel de Greffa pour sa session de débat intergénérationnel. Un débat axé sur les thématiques planification familiale, droits sexuels et reproductifs. Une chance pour les jeunes de la commune. Salam Madiko est là, en chair et en os, alors rien n'est laissé au hasard. Aïne kan warma hansa ka fondogoy ayga bay kan watewe faray goy shintin muradu bobo yango bore jere she waye de gondangel hadi moy ini nan ikaka tursha a hansa hakanir sha berga o fondogoy ko mor berandi ONG Greffa manyoga aga o ay manyo mantikala salama diko ay shigoy kala cere yalla program ga kan jaga kanga huganda tonya way kan addamin ne zatarera bore gite charsh tonya way iga hinka koy way bor herga comme iga hin koy al bor herga nenirga mana nasar shenira iga nache violence basée sur le genre donc wodi un programme ngaga no irga goy sanda programme de prévention et de prise en charge prévention o amanti de kala irma atangam amma tangamino kan shitenda fitina a shitenda kala cer fahmandiyan cer lakkal zumandiyan cer yamariyan hala da berew yamma hinkati hala tonya waydi ngacca way mahinka kacca ir labor wodi ndaka bocire boray kan ir kona wadu tonya a hurungel zakawira ir gonda ishe faba ir way ONG ora ir gonda faba taci bora irga safar kati bicire bora shabana ihin kanto wokan shigane lakkal kanandiyan kan nasara shanira iganache la prise en charge psychosociale wodi irgate irga l'accompagnement juridique et l'assistance judiciaire bora kan nani tonye ndam bona ma wuruci ti hugaydo irgani dum wodin fondar nda kanja fabata chanto irgana sha nasara shenira la réinsertion socio-économique bora ikan tonya te iga irgondi she almani zakcize hay zakatu fona shi ashte haytana irgano bora she bora makabo berenta donc wayti fabo kan irgiti woti programme hunde kangano irgagoy amma ho zaro cercere la haya kan na irmarga amanti kala kanja kango programme din gundora kan igana she planning familial planification familiale sanda alwati muhuru du bo nyangen de cargamara ir commune dor bieren del wati muhuru hayyangen de cargamara donc kanjodi ngano irga boyre kanjodi agate kanja kan sanda nga hararo ir koyra way gundera agonda shende timanta bore minya shi hinka jira nga shennoga adina gono ngatinga ago ira fokur jasoga donc agate shende beri shenno shi hinka harandi nga boyra shi hinka tenji donc ir bona ho irinda sogay ir macara kubay ir ma faji kare abon cinno mali kan izaitiri parce que kurgate mali izay mali din kan izaitiri mali mabaranda nga politiko nga ashariya gor cinno ana har kan jodinga kanti alwati muhuru dubo nyangende cargamara cinno mali politiko na har cinno addina na har aga inna ma faji kare abon manti inna hagonirga ne sanda mana inna ma bore gabi mu koyati inna ma faji kare kanjo ma parce que haka te shende beri ir ko raway gundera nga shanno ci ba harandi mo shanno nga faji kara hunde amati donc inna ma shanno dam batora irma nga batora mali politiko cinno ana har kanjo dinga ma cinno addina kanga tinga go ira fokur jasayga ana har donc shanno ay ga yeti warga bor fokur manga lakalono mali izay ngay ko ne ka car margane cinno mali politiko na har kanjo ga ma cinno addina na haraka donc ay ga tamma hado shanno aga henen shanno ay ga yeti batora irma dam batora irma nga batora ay o bismillah parce que programme o kanga no irga goyo bore kanga jessa da ngashi za programme ma bero kanda bore gaci amanti kala projet debbo alafia o ine way hunan zama programme no kan ashintin za segu aka mopti ahun mopti aka tumbutu ahun tumbutu so hoda go gawonda minika maintenant mopti herora no fulanga ina madanga ga ine debbo alafia gawara wato kan shi ga bangay ma projet ashintin gawara irba irma ma nyo barmai amma yinir surande ina amate de ma beri follo ko ashe mali kan ga tacha kurbandi donc nga sheno ma nyo cindi projet debbo alafia donc boray kanyanga ngel manuka ka goyo dirandi ishini she kala l'ambassade du royaume des Pays-Bas au Mali amma ngayda concoction ina feri ONG bere kan shirga na nasara shenira ONG international ngay gamere ina ngay concoction feri kina concours chaferi ONG bere i postuler
donc i huru konko shara ONG o kam zama ishinashe kala l'aide de l'église norvégienne iganashe ayen wo ngaka zama ayen mo manti anka kaka goyo te directement tinga hunde kabono mu huru goyo directement ngada koyra way kala no ayen go koyra kam manyo gano azama adu marché o koyra dinga konda way kangara kan shigane ONG national kan shigane association kan yangono les associations et les groupements association kacce konde kacce di ngay dana konko chaferi way dinga mera boray kan yan huru konko shara hozaro irgato boro waccindi iye organisation waccindi iye konde waccindi iye kan goni ga goy debbo alafia projet awka donc konde waccindi iyaw boray kan gono iga bio sambu igo konde waccindi iyar irketta kashina ino inde hagono irga projet aw dirandi carabande donc wo dinda sabusheno igo irbande ho hakaka goyo faji karawo kan inda sogay kakate ikaka biyay sambu ima irjinde sambu ima tan assalamu alaikum shenno go warkoni tanga bona shenno kur hayawo ne to ayne mali anda war bay gay kata faji karaga mali ube ciko tu voulais dire quelque chose mali kan izati ir mali tinno mali politiko na har ay gata masalo gundoro borshi jang kanga bay haya kan mali politiko na har planning familial uga donc tinno mali politiko na haraga tinno addina na haraga macinti kanjay kallano addina lakkalo na mali politiko lakkalo iga ko cara kubay macinti kanjay kallano iga cara ho nda cara ho yan gono macinno irga himakate pour que hayawo irma hinka adrandinda fonda donc channotu assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh iga salam bora kulga iga bori kul fondugo iga tamma do planification familial o ONG fo be ka formation fo te irshara nedara releng inir fahamandi ndangataka nataka kanda aga himakate kul ina fahamandi shi irna katuna ko koyroira etunka neri mogoyo te kan alfa ga aldina bore tunir bande nda a radio privé on wida ibangandir ce kan wori kan yan jinkir fahamandi bangandir ce kan hayno kan aga woyo kan ga we hayo hunde aga hunan zam aga no ga hambani aga ya ka zankai babu hunde aga hunan zam aga no lakalkani aske aga ganji amatabi borkan ndu zanka handu fo handu hinka handu hin zanto in yaka dofo ko ne aga ni tabandi wo kuli na famandirti hali nir no safari hunde kan ga goto inna safari ka tun safari tun yango banda gal fagi bangandirti kan zanka din burku kan koi dalila te kan da zanka din hasara kan ga ka subanga kata takkuka no subanga haka awir billa shawani zanka katen ir kuno mo kadi zanka wonni ir humbura inna safari yeti ko ega agay hunde wodere ga bayar jira assalamu alaikum bon assalamu alaikum jama iga salam waraga bon c'est-à-dire bon chenino kan ginda arsilama tarish a sharia woro amanti karal hakuno kan insha mai kala way boranda kurnyo gamorago mfan wala way bora hunan zama amanti kala hano kan ni hunde ni bonshe nga hima ka guna sai hano kan date ashba mana wala don kun da mana wafa kunda ashinda fonda way bora mate ndamanti kurnyo dunya ntim fam wala don da kurnyo dunya na nanu fonda shenni shar wodilla ni hunde mani bon la kalo guna nyaaru bora fonda ngono kanga hinkiza samma safariza amanda to safariza an nyaaru bora ni bonshe inna da mizatini ni anna da mizatara ma tabatan dinda goyo kandanga hinka ni bon hunde hunanzam mani ala no hunanzam inda zankai hunde ngi bon ga hambanu she amma da war mana wa fakundan shinda fonda mati askan fan wala ayo ne ga kai wa rashin bo assalamu alaikum kai salam jama kulga concernant les questions au Karanahar, je vais un peu avec Mali politico héros au Karanahar. Mali politico lui amanabakar l'espacement de naissance. Mana wati muhura hayeno gamor. Ono Mali politico gabaga. Machinche woni ngaba agaba zankashi, agaba zankanyaashi, agaba zankaba moshi. Avantage gabogo. Maintenant concernant la religion, moi je pense que
bore mana ha bobu fo en fahamandi parce que dine planification familiale man tingadeti ma hadan kabara wali ma safariyan hangat planification familiale iga bobu yale méthode naturelle kan inchi safari hang inchi hakul hang borgi inka hayan dangamera. Moi je pense que les méthodes naturelles là ba religion o di mari iga hinka wa fukunde wota ga inde la kalkacha ay war fonno allo warga ba aro sab ane ndirka duwa hundirga baga nda takam hinka te nda takadi hundirga duwa me comme bor al-islam tare man yaddaga indo mi hirkir bonta kaguna borgi hinka gora mana safari zada hayene haya go huru carga mara irin mari bolla kalde wonir hunde ba ayo ha borgi hinkani bonje jesu aruga bila ma safari han borgo ay go hugora donc kiti la ko ni tamma harora wala kam ko hugura parce que chano wa han garage da chano ma gona ga ay ne formani bolji kashi ga na ta chene sa tene est-ce que ça c'est valable pour les jeunes filles ou les femmes mariées parce que ama chano har ko so gay kanya shi hugura gay wala chano wala way kanya ko iru kalaru ilma ka taya adina kinga aboy kala woni a wafa kay den ndir wafa ka gir go hugora irgi hinka wodinte ay ndir go hugora dum wafu kude wodinga ar foye mogoni shinka suri i foye mogoni ga suri wodin shi za bor hunde ni bonna fashe nga wodinte ayo irunde shikina hangri shi bafo hamme irga teta kadinda ayo 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 lakal dumi yang parce que ibayrandi kan zama nda inna planning familial o hunde nda inna sambu ba anna sari tenje ndinna sambu na sari tenje in ka dumi yang katre méthode dumi yang barno kan ini katre donc méthode ira agara wo kan bore wena har sanda borshi safari ko sambu me dabari yang gono kanga hinka kate alwati mu hurudu bo nyangenda carga mara ine dabaraydi iga tendinda wafa kay hugay gundaira kunyanda wandenda carga mara bila amate fitina bila nganda addina ma car tangam donc cinno wande shannora irga ka shanno yeti warga koyne donc shanno irma dam batora irma la batora amane ne addina wono ne ga bashalan sanda wokan addina ga hay wana sanda ninda ni kurnyo wandanda kurnya wono so par exemple borkonko hôpital ine mana kantini wando pour que ma duko hunon zoma ga hinka safari za wodna dina sha kondane me dina mana ne sanda borkan wayi zakan shi hiji mako gabi ka safari za ka danni ka borol haka wo hunda dina ga kondane donc kaga wode ne ba ton aga tangam ga tuwo ka wargo mar zama ku kirko na koddar borose bosin ka ne ma fote ka kalenda urko wono ka no koddar ko wat kalli ko ne ben ngara ga ben no fam jar wayza bura wono mo wayza woni ka singi bon ta koy be mo ngata hay boba kan kangiga ngi bor bere mo si famandi no Congo. Aymanyo mantikar Moura Abdoulaye. Mais avant que je chinte, ay ga hans kala hayke ci bori kushal lawga parce que agi hinkate shonno kanay ka agi hinkate kan agati shinni kan bori gadi kan shinni no kan shiri. Mais al-shilama tare hunde ka beyrandi kan bor alayeno amantikar ni faro no dimma kan ngamba der ngakaro ni faro wati kan lambangar ngako na botu wati kan lambangar ngako na wi wati kan lambangar ngako huraram. Al-shilama tare dinde kan sekanti ni alayeno mantikar ni faro. Est-ce que taka gono kan wi boronda wi borage hinkate ima wafaka gi mane kanti ngima kaka doddan gi zanken de cargame parce que aga hinkate wi bora aga kalashi mais il commune do be ranga aga hinkate aro aru borno kan shi wodi sulu est-ce que wo ashka hakar tangam fo aro hunde do wo gamora woti gina hinkanto
ngati irgal hakika kabi ndal fagay mana harisir gabi ndal fagay na harisir gabi irga be kan ashibori bon ko kinini zahan ashibori bon ko hayda kabora mane kantini zankay no gidanda kergama parce que wo c'est comme si kodorno kanga hima haka katendi in kay kodoro ni gamora na hasara est-ce que suba ashika kate shugulla kanani no shande hunde subal kiyoma ihizan to kanigal ngati ro ha kangir bo yahu ngati inirche kantir ma planning familial te kala zankay igo haago horonginde kergame zankay ma shubobo hugora parce que zankay mana bobo kur shugulla kangu baba go kay aga kacce kayna mais bon folle ko ha kaydo ko ne inirche kanti jama ngalo ma hay hansi iro wo kanskir bo yahu quoi parce que ikaydo inirche kanti irma ka hayongora irma zankay reduire mi kaccendi mais ya kiddo inirche kanti hay kur kam manti jama kurshin ha ko fonda fu donc wo irhunde irma na fahama she badala donc wo tsheno ko ngbe ma ton dikku assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam warahmatullahi amma shanno kan agar ma wona har aga hinkate war fam peut-être warga tan songo bore anan songo shandite mais aga waga bayan ha parce que ane bore yan kabe hakan gaido ibairan dinga shekan bore imate ina bore yamanda yaka ko ine jama haya parce que shanno yan fam ash jama haya jama ngama koy ma femme dit avoir beaucoup d'enfants hein ma femme ayo vous ne comprenez pas très bien Sora ou bien vous comprenez très bien hein? Parce que je me femme est-ce que je ne connais pas la manière bonne je me femme ko bosen ay ne iro ha kanir go madian ngati directement iro madikan nasari hakat planning familial parce que ndin la matare ko toza ade hunde ya ay shibayde mais ay mana bay kamara alfagay manir shekanti wadadu dan zankin de kergame kanti ima kinini zahan wari mane kunyanda wanda mawafakaga parce que kunyanda wanda ndi wafakaga est ce que agi hakana kunyoshi parce que wodi problème agi kata wanda gabaga ngam hunan zam mais est ce que kunyo ga yaddaga ni faro kan ne man kanti agi hunde shi bakar ma handu foti jira kakay batu nan bi daga basal ko batara agi kati nasara folle ko yakiddo ko ne inirse kanti ha kan jama gara ngano ma hay hansi wodi ne kanti hunde do may hawriga donc irgadi kan planning go mane côté foire manirga di kan ir hunde na giri nakasandi woti fila kay bayar ayo ok d'accord donc ine hay kan jama gara ngara na fogo chano ayo ok donc il mako ndajine ciko on va irga bore la kala sambu har son maintenant wokan bore goni ga ko yiga kagala chano an ka harandi bor fo kuddu wokan ngani nafar planningo bore gono kan c'est naturel bore gono ka hari 12 ans ka iga hinka 6 mois in année ici DG bi moski mo 12 ans woni c'est naturel la go wayra maintenant bore fo kunda wokan dan famache bore woki goni ga har warshi ingi mission o tu ngi wo bore famandi wokan ga bawaye shi wokan ga bare shi maintenant chacun est libre de comprendre les choses bor fo kunni famando ni bon de shenago dani hunde ga dini bon she far wokan ga bamani amon to bore ma amanti wajibi hanu bore modu zankan wo menti hayano kan amma wo farandi wo hayyen de shenati wo ma hayde danga ba chaque 6 mois danga hinka hay nda shinkata bore danga ba mu hinka hay ba 6 mois mais nda shinkato il faut que les jeunes comprennent que bore manti mo goni ga wajibi warga warma safari zain dan war cewe rawar ma da war kabero war ma da haifar woy boro fo kurwo kanga basheti discute ça avec ton mari ninne ni kurnyo no mo wafkaga hay kurka ninne ni kurnyo wafkaga ashte hakanga kata toroya war borin kaga mor woni ga bangi ma famante bu zamani yente kan safare we shino mais charkawa yango ago wayra basuba bor fo ngono ka shira donc hayano kam mo gono woy ma fama she maintenant problème au cas qu'il est préoccupé ici madame ngati planning moi j'ai compris de ma compréhension ngati hayano ki gati pour des femmes qui ont eu des difficultés dans les accouchements mais ils sont de pratique au Kangona gati ici chez nous ngati way soge hunde no songo ta kandi gangi bon planifié ba way kine césarienne ta chez jiri way ashi c'est comme way kanga accouchement fokur iga césarienne tachi ishingi bon planifié que tout parce que comme si chez nous la pratique pour les jeunes filles
ngati ngiyo mate mangi bonda de safarira igal fashtare gui iro c'est ce qu'on veut combattre iro wotiru il problème bero kongo nunguro manti les femmes ya kanga hiji kay gonda difficulté way so libre hakan kata imadu ga ambani ngi hayange de chargamara wonda ni nen kunyo wa faga y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ici en Songo, c'est ça le problème, c'est en Songo. Maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que qui évolue dans ce sens-là, quel conseil avez-vous pour ces femmes-là? C'est ça le problème. Ou bien c'est vous-même qui leur demandez qui vont planifier pour faire de n'importe quoi. Je ne comprends pas. Voilà, so chano aga shindar shandi kuru so ganda char shandino donc chano inna madam bator koyne bor fo en mangay lakalay no aga ayo salam alaikum jama orga sabu sanyonda mamma shalan ane kanti sanyonda takakanda zanka way gangay planifier gangay bon planifier ba way hije shati wo aga cum mais zankoy bo fo ngono kan nyangay hunde no mi dan ara amna to ngay hunde za di kan ishintin kadi ngay jibi jinawoy nyangay hunde no mo konde ki planifier mais il faut ngono ngay no maté ngay bonchi wodi mo agonda conséquences kan aga kaka no way kay na ci après parce que hankan shaka ki hiji abanga ma du isi a cihin ka du isi il faut ngono directement aga hay ko bay dab wodi problème fo kan way kay na aga do conséquences fo no kaga do gona te avantage mais aga du conséquences fo ara kan ginda conséquence nga achatam maha nyongo mo shodin tamaha après watri ga ka isi bay hakano ngay gate ngay bonchi igane wono alors que conséquences ngay ka ceci ngay bonchi salam alaikum al-silami haya kaman mana har aga cum amma wai sogai kan shiji aga halali she imadan paske son wala zanka bune kan go mutu iga hans ka wura arura nga bina shanka tilosu nyanga imaza imadan yira ayo shanno de ne baya assalamu alaikum ga salam borega maintenant mamma shanno ngana ar nga ga baya hayan tonton parce que planification o hayano kan kame bore mana hans ka fahamashi wo she boren ka zurdi hurara parce que mana fahamashi woda kana hanno parce que ngar woyze ga tuniga haya bobo fonzi gi dangi bolla kan shi hima wo shi bo bangadin di hure hije hugura hariga du zanka hunda ga shendino majiri hinzate majiri tajite majiri gute mana hay an ka telesuni kunyo mu hinka ko borfu ce parce que ne hun hayya ninka shayi aka hagar hay kan ni zaka bisa ngika hansa ka bani ga hamora donc ege hinka ni ganje haya bobo fo hange makado hinka ni ganje zanka woli mo wirci tana fo dande ga hamora kan shema nanna wo way soge mana hansa fa mashe iga zadi ga han dangi ga hamera kan shema ka wora ga hamera wo kara ima fa mashe ima bay ima pratique donc woti shanno kan ga baton ton quoi shannora voilà fo ngono imana to ajo kangi hinka ngai bon planifier iga ngai bon planifier il faut ngono kan atongay ajo iga hinka ngai bon planifier sanke imo doar bawadi hunde ya une conséquence mais il faut ngono ziga kacca hinne imo ngai bon planifier iga kaka doar conséquence beri fo kan jaso wet wodene ibe maton salam donc chenno fo ngoni ga fatara kam mane ashbay aga himandi lot korchen ni yanno za bora kanga planningo agate wodi no makakate sabab kanga bora ganji amadou tilimazuya après nda hiji ashibara go meshanoshi donc shanno irme ka dam batora nda bora ngono kanyo gonda shanno ga fahami fotana imangay lakale no aga parce que ngao ada hiranti déjà kan wodi no makata conséquence ngati bora ga kaga du complication yan bor fone hunde nga fadi karara hay kubo ga hinka badaba est-ce que planning familial wal hakikara est-ce que ngatengo anga conséquence ira aga hinka hay kubu dabu chenno irma dam batora war manga boyrati. Moi je pense que comme on le dit la communication charfahamandian la bor hinka gamara nagati et vraiment la communication langa ka shirgamera parce que ici au Mali
ne mali la planification familiale fahami jange hakata har songo bore shima faham chercher ara planification familiale ici au Mali on a dit tout justement avantage tu imagines l'espacement des naissances le but ici au Mali koira ngono kan planification familiale arunda way bi hiji charish bisa zanka hinkaga koira ngono ndurnya wara buganta kadno mais Mali ne voilà Mali ne ngawo nga shukula zanka hinna kan aru nda waynati mais ima tandan gamera tangori kari garan gamera ma chishi gani maran gamera ga hambani shi et moi je pense que ay lakkal kacha ngone religion wara ga hambani ago hakul jina durnya war ir ko min dor kul fahamanda me yaf ko donto ima alwati dan dubo nyangende cargamera ndaga hinka alwato kanno harshe et puis ana shenni fomo har abayrandi kan ay goka abayrandi kan Mali ne boro ma hay ir ko min dor berani ma hay iza hinna kamba ndamba ma iza zangu hay amma tare nyangonda izo ga hambano she agar mamanti wonan nahar nyangonda izo ga hambano she ma alwati dan dubo nyangenda cargamara shenno to abayrandi kan ganda foyen gono kan waydi Mali won kan espacement de naissance imal wati dan dubo nyangenda cargamara sans se préoccuper de la taille de la famille nga shukula iza hinna kanna ndamba ma to hal zangu ce n'est pas son problème mais nyangonda izo ga hambano shenda na fofo tana enche tare mal wati dan dubo nyangenda cargamara ganda foyen gono imade la limitation des naissances shin baykate mais idi kan ashina fa iya kataga limitation de naissance ago ganda foyen la kan ima kendi he borfo kurshi bisa iza hinka borfo kur iza follo ku ngana ngodwa wodin shi irwaydo amma shenno ay ga yeti warga ay shiba kala ama alwato har kan Mali na har kan go borga hima ka dan dubo nyangenda cargamara irmanganda dina irmi dam basculo bon est-ce que iga charho est-ce que charho manti kanje kala no ganda dina iga char kubay manti kanje kala no iga hinka charho ay ga tonton Mohamed Chenne ye quoi ay le Mohamed Chenne ngani ar ngege ba tonton wo ko ngana har kimi kareno mais wata kini mi dan gameira in kane zankawi borma hinka nan daramato jiri hinka zankarugo hinka to jiri fonda handu iddu woyti wata kamali hunde ni kendi mais imana wati imana dadu kendi kan ize hinna wo ganga hima hakay mashi bisa woga wo mali mana akendi donc wo kana dano maintenant planification hunde planning go kangir go mashalan quoi nga hay wana angir go mashalan de bore kamana dize hunde bore kaman dizi mani mate mi go mate parce que wadi kan duize ngani ne mashi tinkate pour que ni ze ha moran ginda cer gamara mais ni kam mana do est ce que in kane mati mais pourtant bore go mati wodi no ni mana fa marché bore hunde kan go mati mana fa marché iskeci ka fa marché wo shi go makata shandangi bonga kan hinka tiga shandangi hugay ndi wor hugura danna woti shenno kan gir go ma tundon quoi adina da fonda rugo mashalan a fonda ga ma dina fonda hunde da wokage hinde go madia ngata dina fondara hayyan irko hitala hinna ma hinka ganji borshi borfo shinka ganji parce que hayyan ga ka bori ka bisi kere nedral fafo be ka wazo abere ndikan comprimer kan waye ga han la budda fatta wayo hay bori kudja comprimer zanka ka boga kankama ikaka firi adina fonda rek shalan wati ikaka comprimer o garaga teta ka kanda wayo no ferana ngam man teta kadi donc adina fonda rek go mashala de man te hayyan shara bori shar ko be ngurora assalamu alaikum agayonde ay woy ma filla kan ada har zawati fo ngane ga baye dar fami kaina parce que abangandir chenere kan bore wa fakiri ga hinka goro imana du hayyan charbande ndi wa fukunda woyo ndar wa irbinde madina hundera ba adina kan kata hay kullu abangandir che kan da boro woy ashinda fondo ku kan ga ganji bor mo hinka koyado ndamanti wati kan irko min ndor benen di jibi kaga jibo hunde ala kaga kalmata amata kente kanga ganyi mo kaado mais ashinga ganyi mo kaado kala ma kolande niga subi ma daniga ma hawniga war ma hinka hore nda cere mais wona dabari ngono ka ngati aske na won subi dan taka fono taka ga kunda na subi odan da haya ganno mun daro hala so amanta ay ga tamma kan ana hasarute nungur fo he ashbal fam assalamu alaikum wo kanga ma yiga ne kanta wai zai goni gata wai zai gata so da wai zai kanga da wonno mi faba wai hije ka shi makada za da ja yiga hije dan ma wai zai kurkan to jiro wacin dugu jiro wacin da ya haga makada nima za so da wai zai shin kan gi bonti
nima handi operation ko ne shikata dan ma son do babu operation ko ne agada kini no gono pikiro gono hay kur gono nima hayyan wada ko ne irko no mano bosh ba mana da irko ne shahin shahi assalamu alaikum aga yonde conséquences que yam bore bisi be ndege ka ba ka ko ne parce que bore shalan kan ne kan tinga conséquences ra gi ka ba wayo ganji hayyan aga hinka wayo ganji hunde amadi haya bo fon ka gi maka di ngala da hunde misora we ndege ge kata ko ne kimi kareno planning familial o ato nunguru kan ho aga wayi ka hayyan hunde parce que haya kan gati ngati makin ngati bore kati haya kan imati ngi bonshi borga zarme zo ko be kini ne ga ko na mana she kan pilin no gaba kan ganin kadi ka hayyan amani no safaro shi bata ka be kan dan aga harman hunde maza donc ngaza aga yakata complication bo fen donc woga keba kam planning family to nun kanga aga we ka hayyan hundi wudi chini ka kan ibe ma tonandi ngashano je vais juste réagir quoi parce que bore ouais goni gane kan ngi way kandu jiru wecindi yaha kurge himaka nga bon planifier parce que conséquence ngi hunde do ngati d'après weki goni gi harla ngati shinkangi bondi wize shinkangi bondi maintenant machi chene wize shinkangi bondi et pourtant planning familial o amane tendika c'est tout récemment jiru koro e dara na bangi mais bore jeune fille kindiga iga hori iga haykute mais amani ganji ashit katimadu zanka mais honda bore kay kake dikan sonyoro way soge hunde no de bor mani ni bon planifier kur ashibori mani maintenant qu'on revient bore ma yekate ngi takawinga quoi il faut pas quand même que bore ma diringa kan hayfon la les produits la kan bore gi har il y a pas un produit kan chin de conséquences à chino il y a pas un produit kan chin de conséquences à l'organisme à chino ça fait pour chino kan dan naza ashinda conséquences fo kaga katani organisme ga chande fo maintenant hayen janga parce que les filles aujourd'hui i hansa kangi bondan safarori nangi bondan safarori jere zadu zangani shinti ay machi jere gana shal meiti nda machi nda poudre nda haya kunno iga c'est-à-dire tellement que l'organisme là bora ingi waye hami safaro bobira harishi babe hakingat maintenant makaka du hijay jiri fo jirinka 3 ans de mariage inshidu zanka finalement bore gane kantin hunda alors que ni hunde no kanni bonga handidi waje kurake borge hinkani VOT bila moni bondan hayo fan la quoi parce que aujourd'hui way hakil kay bor ba kan cheno igo zuru kangi bon planifier ngati ils sont pas fidèles. Femme, il y a ça aussi parce que dimmo koyma Issouf zangu hinkata Maliou zangota matakaote donc tu peux pas supporter tous les coups quoi. Donc wodomo gono parce que bore chindina si tu es censé quand même à garder ton homme nimma hayfo hunde nimma ni bon Allah dabtara ma nan niga hayfo kur bor kur kanga hay kur kan borgate mo bay kan borchini tare ndanga himakati woy sogandaru sogen wo woy gay zandu nyaadaru bore gete woy sogo igetaru sogo mais bore shi hay cargata kan bore ga hay hon donc son de remedo kan woy doit deti ngi mangi bon planifié donc maintenant tu es libre hasaru dim kur kanga bangati donc c'est ça imane kanti ngishi more kanga ne kanti woy shi hinkangi bondi arega ci shor shi hinkor bondi arega répondez à cette question ni awdu sa kati masteydo amane woy kurtare no be hay fono ngasane sinka ay botinka nga bondi men ngu fa hunde here way nyangay ngi kaste parce que nda zankay igadda ka du jiro cindi hinka ima koy ima hawana da ngise ima kima du hije do godi ndara makaka nen ka ko aka inshinka koy zamba kaka ngaben haya cho bodem haya cho ken zasunyo za haya cho gati parce que chano faji karao kan gona gatendi war gono war galo to korshenite est ce que al hakika shenewe kan ga harandi shanno irma yati batora est ce que shenewe kan gono iga harandi imane kan danna méthode dan nda irko na borano hijay boraga bona ngamaka ashin kaka aga hinka hun wala shinkun shanno wadan batora irma nga fati karati assalamu alaikum ayne jorogo hinkun jo sinkun zama way hunde kan gadan jere mo ko suro han hamo mal zey almetor nga ki gadan barat ko ga banga maka sin kaka ni fam
jara ha mo ha kan gaska bobani kan wayga ngisi kan gibondi ga tay kan gibondi zaman de be kamara kulle be kamara dundu gorba faji karara kan zinawo haska bobongi koyrara babu nga benandi babu mungu izaro ka ate bon koyni anan ngano ma benandi boyna sin ka bendi dan nga darunde way zina kulimo wodi ima no bari manam ko ceci haliga way zi ku zina obe zanno wo ngana gusuru ndar mon du wes ka ko zina assalamu alaikum aine hakanti sanyon di gomane kanti way zabuna shin kan gay bundi watrin way sogatare ndar sogatare gono de me feton kamano bo sanyon bine izande nyago goro iganna sar feton guna acto kangate wodi no izo woyo go na appliquer lolar zanka hinka acto kidate wodi ni go ko na te lolar ka ese kidi wala eska ga te wala shite wodi no ka hansa ka haya bobandi ko ira télé l'impact de la télé. Bon, comme planification on fondara nil kanunguro yamma baya tonton planification on way bere shena ka wala zanka way de aray hunde taka fo ma citti ni wono ara parce que ine bore coucher na ka ngane ga baya faham de aray hunde. Oui, la planification pour les hommes. Ah, est-ce qu'il bon, aïe bah un tonton quoi. Maintenant qui a channo kane borega way ze magoro gaira fe tonga ni ge guna donc wodin shendi fotolo riga bangima haya follo kay kangi gide fe tonga woydin gima kuitilo lara manti wono manti fe tonga haya kunno haya no kan way ze dabaren ka mongo dabari mongo de hakata sino planning family lo manti way ze shikata way kangi hiji wanda oui quand oui za kurkan shi hiji man na makonati parce que shi hiji c'est pas normal makonati oui kan ga hiji ngi wanda parce que wo karbore ma hans fahama shi ni kan shi hiji man ne makonati ni kan mani bondi ma gonni dogora donc wo ta knay baye ya tontini ma fahama shi quoi ane bar mai yanku hurara ilal dab jene di irshi ga koyne hano hane zan kawaize aganga wato kutte alfashi kitara iza futara ya mantinga fonda cinshen ho agonga fondar washe no dan batora ma cinka barmai ma heraga no barma tendi mai heraga go mai bara cire mai tilinjo ma cin tilinjo wa salam no ariga salam avant que ndawe salam da madame très bien parce que question kana poser hans kabodi watri haya kanshe watri ashtindi haya kashe watri waize hundal fashi tarashi bo watri ngati haya no bore ni be ho kanya watri bore shibe parce que ho aga himandi planning o kan kaka tenda ga himandi kan waize ke woni takana borgal fashi tarite parce que ndan nate de ngabe kan hasarudu mi kuka nate ngahinka halla shara watri bire bore shabe donc wo she watel fashi taraka ke me hol fashi tara hakana berandi hakana bobandi aga wondan ni ha kurege ne kan planning o hunde kan ngano ka bobandi parce que wi gabe kan ngaga hinkal mukal kutelo la ngaga halla shi watiri mina buku gumuri makaba zoti niga ho ngadi kangate inshidu ngal musaka kangara mo soko bori makaba zoti niga ayo woni bayi maton assalamu alaikum ay go war fondal islam telefon erga onje grefa erga fondo ko nda fajikara nda shinni kashina kaka tenda iri ayna erga onje grefa fondo ko nda shinni kashina kaka tendiri gan sirga fondo et puis il court kan cer ko boynera al silama en tiral silama en tir fakara kan shirkan ne ramant kara fala fash na shirkan donc fabano ki ka kay honnan dinda ka kandirga himakati amma ashi bore guna kala bore kango hugo gana haya gigul mais ho hakan haya hasara ngati wokan da haya ka hunne ngaga irnaka za zan kawai ka haya za i profitend parce que hakan haya boban ni man kar hawi ka ben hawi no ka shino mai yanga hun isso hon woyi za buna ngaga hun donc hawi shino koy ne kan hawi shino mo wokan gono ho ngati zan kai ni ma profiter de nda haya wokanka oleke wo mana kakala aru hijen da wi hije shaka ndirga ba nda kanye na ga kanti wayo kurnyo ai gin kai wando hunan zab ndai ga ba ai gin ha goy na takada gi ka goy bab menna ha
ha kan gona ga wa kai ga dia ngati wo anka iri hundai addina ngano haya kaka hasara parce que haya do kan ka akaru hije ne hije she ta kan digin kan gi bon hunansa zama haya no kan ga ba goyo shaga barosh parce que nda ni wando hay haran hay yeshi na chabai ka haran na chabai ka yeshi filanta aya haka koy ne ta na mara goy wotu ka taru fo zurki mara margal son me aya kan na ya hasara deti woyi zangi kaza kayino kam mana ka kur kara woyi kanga hijindare kanga hijindere me woyi zaina tayi kone ina ka profite so kai hasara shinti so ran nan la sabu hawi woyi ni kan taro ngani darba dan ni ka sutura kan yumai me ni mo woyi za honne harumi nyo banda ga kono ashi kula dan ha bana haya hasara kala woyi gi kaya hasara assalamu alaikum ay kayne kan goni malhanayi ne en 1975 il était Sogo. Vous m'excusez, hein, mais c'est vrai. Dans les années 75-76, on dirait que Hori et Handu Karar, Irne Chere, oui, Soga Kanga Baga, Tamide, Tinganga Tamibi, Tame Kango Chower, Ngana Gizade, Madum Kokonda Hora Dogora, Nio ni Chigino Bori, Awasamani. Tu as gagné, c'est-à-dire d'ailleurs de décrire nos Tame, Gatame. Ne dum ko konda hora do gora ni oni ci gino bori. Est-ce que vous comprenez? Borshin ka waydi de takaw ka ni ka bodé dan ka bor takaw ka dire ni na badira cara bandamo soko mo koy aka kay lolo bonga ni nda managa naga wolor wol mal hanena wolor mo huru hugi zara or mo gomi da borga wodi chino. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas courtiser une fille, la voir arrêter, discuter avec elle et partir dormir. Ça, ce n'est même pas possible à la jeunesse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'approcher, il faut l'embrasser, vous m'excusez du terme, il faut la mettre dans une chambre, faire l'amour avec elle et pas faire des enfants dans la rue. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû à, quelqu'un avait dit à un moment ici, Borfone, le comportement des gens. Et ça c'est clair. Il corrobore de wato dim bore mahou. Oui mahou. Ka bakke yaru jinara ka shalanga banna boso ko ni na muru gora. Mais on na man hawge wo ne no ni ka boda bani dam gor. Vous m'excusez hein. Salam alaikum. Je vais parler à propos du planning Kawana Harsun. Monsieur, je pense que vous avez touché maintenant au mot. Maintenant, pour moi, le planning, avant de parler de ce planning, d'abord, on va parler d'abord le comportement d'abord. Et Aïné, Irzak Atabia nous a échappé en combo de code. Si aujourd'hui, je vais d'abord remercier Grefa d'abord pour son idée. Et aujourd'hui, si on essaie de constater que les familles ont échoué dans l'éducation des filles. Parce que si on parle de planning aujourd'hui, c'est pousser maintenant aux filles à la prostitution. Parce que c'est une garantie. Et madame Guilherme maintenant, elles sont protégées par quoi? Par les piqûres que celles-ci s'injectent elles-mêmes. Donc vous voyez ce que ça fait. Et il y a un problème encore. Parler du sexe en famille aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Je ne sais pas si je me fais comprendre aussi. Chez nous, quand on dit famille secondaire, donc les filles n'arrivent pas à comprendre réellement les dangers auxquels elles s'exposent. Voilà ce que je peux ajouter sur ça. Merci. Merci. Agayonde haya kan idea aywa na war planification familial war. Shanda we kan idea akati ayir ga nungurora. Iga hansa ka bobu shin ka kabandi. Me shanda gina kan idea akati gangati anira dina kan bon anir gar an hasarga. Za son da wayo kute wu hije. Wai kan shi hiji shi hai wai kan ga hiji da shi. Wo a ci shande gina ka katilga. In kan to ngati son da nunguro kan ga bore beira to ka to nunguro manti bani mo ko safaro ce ci lotukuro. Ni ma duwa zarmai zai donga. Zarmai zai bin daga bongai ka jere ne kala te shi. Zarmai zai donga safari ande kan gi han ashba man. Woyi ingiti dorande kai dia akata irga. Wodin bandaga. Agai woda kan ai hija ga layon woda kan ai higa. Aga hima ka hayena me aro ona dia ngaranga burbure ga kone. Wona ga banga burbure nga aga safaroza. Woga goye ga guy irkurshay. Ay dal hakika re ga tamma hado problem beri fono.
agay wo ay go gawara aga hinka ta go gawara mais ay chance kabaran dangal habar parce que mondo de chance kabarar zarma isa shenno kan fadi karano wana parce que c'est très dangereux takalla photo shennora mane boray kanga hijinde boray kan shiji kur zarma isa daga ni gade ma war ma dai zarma isa ga war ma hang haye kan war shabi donc l'automédication anna sarayna harad sanda ma safari teni bonche ma teni bonche lotokor ma ciani bonche ma tourni bonche wora sheni no kan irga himir ma dam bator cinti da baro kan irga hima irma tara parce que shendey beri fono zabor shi be ha pojina dumi kan no zarmay zay goni ganere wora sheni no irga hinka nga shenno irga hinka fadi kare kaccu irma bisaga me irsha hansa ka shinjandaga assalamu alaikum jama'a wallahi bara bori guma fakari shennora amma shenno asikala aron dingala yano gamora ko ba ho bato ta kakanda goma kriyo ammi hima wai bori kanga higino mi maka kara nginda kurnye ma mashe zanka wize wi o mi hasara de ka tonton parce que déjà bongoy gomu hura kininora isi kay bande koy ne in kanto kai ga tontona manti kala wanda fo hunde mo borno kai mo koma kan arona har immo koma kurnye se kan yigo mo komi sende gabi e si hinki zawe hunde juwal parce que déjà no in sinu kurnye ko ne mu kurnye fo yon ko ngo ni zawe igo ne bande ngira sinu ngi baba ko ni donc wayti hasara kan go mo tonton aga ko bene safaro wo inda taka kurkan da boyegi makaza wandan da kurnya mi maka shalan ndi wa faka ga hakuri hinkati ndi mana wa faka ga shinkati woti shanno gabo hay hawo gabo kurti aru ngati gabo kut za wanda wo zatun kurnyo kabo kirago asi hinka juwal aro ma juwal don si gabo kurti kurnya dindaga kurnya dinnar wargi maki forme ima yadda wali man janka yadda hakar shi da matala na harmu ashinkatun wanda zatun kurnya wananda assalamu alaikum addina hunde kaman yaddanda hunde bakkur nyanda wonde hunde nde cargami borma bayde kan addina mana wafukunda addina shi wafukunda hunde de addina mana wafukunda kar borman gabuni bon nganda addina wafuku sunna wonoti borma gabuni bon zaru zawi to wajibi sunna wonoti ndaru tini kanga hijinnan zini mani kar meni wi do matishina avec ta femme nani wondo hunde no nyondo hunde sunna man wafukunde ninda on ma planifier sunna man yadda woga ba bor wondo hunde sunna man yadda man planification woti sunna shiyadda da ayo o de na gahin kabi problem fo gono ninda ni wondo ko loto korso mo loto kore de wala ni wondo ashi maka aska dina hunde ne kanti nan zoma ya ko ga hambali go hakku gilo to gono den na loto kore ne kanti giro par exemple dan duni ko ngara kunga ga ngin kate wala problem de ma citti wokan dina ga ba ma tene adina wokan dina ga ba ma teti ko hiji manan ni wondo mo hunan zan ko hiji nan shi ha kuke ayo no shan non ko ya ga ta kawo a hada bunga ga teti mata hada bunga ga teti dan da ko shin hina kan da gidi ay wannan shin hina kan nan ga hiji nan shin hina kan nan ga hiji ayo mais hawa shi bara shi ka une question ne dan shin ko wodite limo ko hiji en dan ko hiji in kata wodi moye ka fo la ka yekata wodi nyan man tinga hinna kan go goro do itaki ni itaki hali so handa ni wondo fo ni hinka wonin shi ne ga itaki hinka ko ne ga ta kadi nimma willi jingar ka nafile dinda kan nimma willi jingar nimma willi jingaroga mo willi me haw yamma wakkalil ko voilà après un débat houleux et intéressant sans question tabou les jeunes s'expriment. Moi, c'est Mohamed Doumbia, je suis dans Songo, je suis infirmier. Bon, concernant toujours la planification familiale, moi je crois bien qu'il faut se baser surtout sur les avantages. C'est ça qui nous concerne beaucoup. À dire sur ce qu'on a tenu aujourd'hui sur la formation, c'est que moi j'ai pu comprendre, à dire le changement de comportement, c'est ça qui nous manque ici au fait. Il faut vraiment la communication entre les gens. Il faut vraiment un changement de comportement pour que les gens puissent comprendre. Parce que tout ce problème-là est là. La religion et l'autre, la science.
Donc tout ça, c'est à la base de la communication. Et c'est ce problème-là qui est là. Tant que les gens arrivent vraiment à changer de comportement, les gens vont se comprendre. Puisque la planification familiale a beaucoup d'avantages, que ce soit pour la mère, l'enfant et le père. C'est très important. Il faut se baser juste sur les avantages. Et non, bon, il n'y a pas assez d'inconvénients. Et il faut essayer de se baser sur les méthodes naturelles. Parce que la religion se base sur les comprimés, les jalels, etc., etc. Il y a les méthodes naturelles qui sont les plus importantes. On peut juste se baser sur ça. C'est avantageux pour l'enfant, c'est avantageux pour la maman. Ça serait économique pour le père aussi. La religion même dit la santé avant tout. Il faut se baser sur ça et c'est le plus important. Doumbia, vous êtes infirmier. Grefa est venu aujourd'hui vous aider dans votre tâche sur la planification familiale. Vous avez quelque chose à leur dire? Oui, je remercie beaucoup Grefa. C'est pas sa première fois d'intervenir dans le cercle d'Ansongo. Vraiment, on voit Grefa chaque fois qu'on le veut et qu'il a toujours à soutenir. Et je le remercie vraiment. Je vais lui dire aussi de se baser beaucoup sur le changement de comportement. C'est le plus important. Quand ils réussissent cette partie-là, c'est fini, ils vont gagner. Inch'Allah. C'est tout ce que je le souhaite. Je remercie aussi Grefa. Je me nomme Roquette Mohamed Bachir. Roquette, vous venez de suivre un débat intergénérationnel sur les thématiques comme planification familiale, droits sexuels et reproductifs, organisé par Grefa Ansongo. Quel résumé faites-vous de cette séance? Ok, en fait, je remercie d'abord l'organisation Grefa parce que ce n'est pas ma première fois de suivre leur formation. En 2016, j'ai suivi une formation avec les mêmes Salamata à la mairie. C'était le même programme. C'est la violence basée sur les gens, VBG. Ça m'a tellement aidé dans ma vie. Et puis, en même temps, je conseillais les gens concernant la violence basée sur les gens. Comment faire pour se planifier? Il y a une hache pour se planifier, en vrai. Il y a certaines conséquences, il y a certains avantages. Comme Michel l'a dit, on fait une planification pour un avantage et non pour une conséquence. Vous avez des camarades jeunes filles? Il faut les conseiller par rapport à ce que vous avez reçu? J'ai mes camarades, j'ai mes sœurs, j'ai mes grandes sœurs aussi. Et j'ai conseillé tout le monde concernant ça. Même l'autre, j'ai un tonton qui voulait marier sa fille. Mariage forcé, précoce aussi. Parce que la fille n'a même pas 13 ans. Moi, j'ai refusé carrément. Parce que c'est pas bon. Il m'a dit de lui donner un produit pour qu'il puisse grandir. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas parce que ça peut donner une conséquence. Les conséquences qui est là-dedans, il va assumer la responsabilité. Les mots qui tarissent l'existence des jeunes filles et des femmes mariées, ici, la joie inonde le cœur de l'organisateur principal. Moi, c'est Mohamed Attaher Al-Habib, agent de Grefa Ansongo. Voilà, organisateur principal du débat intergénérationnel entre 90 jeunes ici en Songo. Vous avez parlé de planification familiale, vous avez parlé de droits sexuels et reproductifs. Alors, quel sentiment vous anime le fait de donner des conseils à vos camarades? Bon, le sentiment que j'ai surtout, c'est que je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait parce que les jeunes sont sortis. On a eu à parler des droits et aussi de la planification familiale. Seulement les gens, avant, ils ne comprenaient pas quoi. Parce que les gens, quand on parle de planification familiale, c'est-à-dire que les gens confondent trop la religion à la planification. Donc les gens ont des problèmes à comprendre la différence qui se trouve entre ce que les gens parlent et ce qui est réellement la planification familiale. Voilà, les jeunes, ils ont reçu les thématiques. Ils ont bien compris les thématiques. Les gens ont très bien compris parce que c'était un débat en réalité. C'était entre eux-mêmes, jeunes de la commune rurale d'Ansongo. C'est eux-mêmes qui ont animé les débats, ils se sont donné les idées. Et en fin de compte, chacun a pu avoir quelque chose avec lequel il va retourner à la maison et faire comprendre ceux qui n'ont pas pu participer à la formation. Vous avez la visite de Salama Diko aujourd'hui. Franchement, avoir Salama Diko à Ansongo, c'est vraiment une chance pour la jeunesse d'Ansongo. Parce qu'avec elle, les gens comprennent beaucoup de choses. Avec elle, même l'explication est vraiment facile, quoi. Donc les jeunes ont beaucoup compris. Les 90 jeunes qui ont eu la chance d'être là, ils ont compris. Et nous, on pense qu'à leur tour, ils vont passer le message dans les confins du village d'Ansongo et dans toutes les communes du cercle d'Ansongo. Ansongo, ville de lumière, de poissons et de poulets, c'est aussi ça, les retrouvailles.